Hi, mayang gabi sa tanan. So nami karon sa Santa Cruz Gym. So nagtan-aw mi og volleyball with my anak, Pilay Maris. So say hi to our followers. So shout out Coach Palo. So nagtan-aw mi karon, tara, follow na si Willard. So walik kita kung isa to nakatabang sa pag-eskwela no. So dati volleyball player pud mi, varsity. So akong kuya John Ray Willard, shout out. Batang Mandog. So sa Mandog ni-graduate og high school. Pag-college ang Holy Cross me. So nangkamot nagporsigido gyud, so nakahuman, so karon nakatrabaho gyud no nagtarong. Shout out sa mga inspired na mga varsity. So pamibasog lang mo, practice. Dili lang mga grabe sa varsity no. Dapat balance yun. Dapat eskwela, dula, imo yung balance. Diba, dula sila. So, pag mga tiguang na, so, paglat sa kusog yapon, mingamon yapon sa mga dula. Shout out, Coach Palo, pinaka-pitik sa Santa Cruz, Davao del Sur. Wala na yung lukso. Wala, Junri, ano? Sakit ng tuhod. Ha? Opener man duha. First spiker og angle na. Wala. Pag-bliss ka, Coach Palo, pag-bliss. Isa, igso na ko, isa gagaw. Isa. Ke GR. No igsoon? Diba? Kaya GR? Outside. Walay lukso. Tarog lang kulay. Curiosity. Walay lukso. Serving. Si Kirara yata mag-serve. Adiday. Guys, tama na guys. Amo giga na tulo. Ito na. Kita mo. Liga. Bulas lang palo. Sakit. So, kung gusto mga player, laag lang mo diri kaya dagan kay pitik diri. Oh, Sir Dong pinaka-sexy. Nga bye. Dudong Sulaim. Top. Bright, bright sigo ano. Kita na to karon no. Willard Tigli serving, fresh from Sampaw, Kapalong, Davao del Norte. So, striker ni sa Kuan sa Holy Cross of Davao College. Palarong pambansa 2005 Iloilo. Bat sila nila Alinji Salis. Kagwapo. Sila Bagat, we receive. Hindi lang sa live po tayo magkita. God bless us all.